कुछ यहाँ पे फूल उल हाथ डालने का है हाथ। ये है क्या? हाथ नहीं। अजय इधर आ तू, उनको उधर रखो। आप लोग उधर रहो, इधर दो आ जाओ। आप दो इधर आओ, दो उधर रुको। हाँ चलो पकड़ो। ठीक है ठीक है। चलो बोलो। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो संघं नमामि। ओकासो वन्दामि वन्ते भारतयेनं कर्तं सर्वं अपराधं क्षमतु मे वन्ते। द्वितीयंपि ओकासो वन्दामि वन्ते भारतयेनं कर्तं सर्वं अपराधं क्षमतु मे वन्ते। तृतीयंपि ओकासो वन्दामि वन्ते भारतयेनं कर्तं सर्वं अपराधं क्षमतु मे वन्ते। ओकासो अहं वन्ते त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि। अनुगं कृत्वा शीलं देतमे वन्ते। द्वितीयंपि अहं वन्ते त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि। अनुगं कृत्वा शीलं देतमे वन्ते। तृतीयंपि अहं वन्ते त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि। अनुगं कृत्वा शीलं देतमे वन्ते। यमहं वदामि तं वदेथा। अहं वन्ते नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि।
dhammang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami Tisarana gamanang paripunnang Ampante Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami Adinnadana veramani sikkhapadang samadhiyami Adinnadana veramani sikkhapadang samadhiyami Kamesu miccasara veramani sikkhapadang samadhiyami Kamesu miccācara veramani sikkhapadang samadhiyami Musavada veramani sikkhapadang samadhiyami Musavada veramani sikkhapadang samadhiyami Sura mirya majjapama dattana veramani sikkhapadang samadhiyami Sura mireya madhya pamadakana veramani sikkhapadang samadhiyami Tisaranena satim panchasilang dhammang sadhukang surakitang kattva appamadena sampadetha Ampante sadhu 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 Buddhang namami dhammang namami sanghang namami Vanagantakunopetam etam kusuma santati pujayami munindassa siripada saroge Pujemi buddham kusumena nena Puyena metena davami mokham Upam vilayati yata idamme kayo tatayati vinasabhava Gandha sambharayotena rupena sugandhina Pujaye pujaniyantam puja vajanamuttamam Sugandhikaya vadanam ananta gunagandhina Sugandhina gandhena pujayami tathagatam Ganasarapaditena dipena tamadanshina Tilokadipam sambuddham Kiraka pato sabayudang sattha Vandetang bodhipadapam Imete mahabodhi Lokanatena pujita Ahampi namasami Bodhiraja namastute Bodhiraja namastute Bodhiraja namastute Iti viso bhagavāraham samma sambuddho vidyacharana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarathi sattha deva manusanam buddho bhagavati buddham jivita paryantam saranam gacchami esa buddhatita ca esa buddhanagata pajupanna ca buddha aham vandami sabbata natti me saranam gayyam buddho me saranam varam etena satya vajjena hotu me jaya mangalam uttamangena vandeha padapam suvaruttamam buddheyo kalito doso buddho kamadutam mama yang kinci ratanam loke vijjati vidhaputu ratanam buddha samanati tasma soti
यो सन्निसिन्नो वरबोधिमूले मारं ससेनं महति विजेत्वा सम्बोधिमागच्छि अनन्तयानो लोकोत्तमोतं प्रणमामि बुद्धं स्वाख्यातो भगवता धम्मो सन्दिष्टिको अकालिको ऐपस्सिको पनैको पश्चातं वेदुतव्यो विनुमिति धम्मं गिरितपर्यन्तं शरणं गच्छामि एष धम्मा अतीता च एष धम्मा अनागता पशुपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा नत्ति मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवचेन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं धम्मं चाद्विधं वरं धम्मेयो कलितो दोषो धम्मो कमतु तं मम यं किञ्चिरतनं लोके विद्यति विविधा कुतु रतनं धम्मसमानस्ति तस्मात् सोऽस्ति भवन्तु मे अर्थाङ्गिको अर्यपथो जनानां मोक्षप्रवेशा उजिको वमग्गो धम्मो अयं सन्धिकरो पणितो नियानिको तं प्रणमामि धम्मं सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुगला एष भगवतो सावकसङ्घो आहुनेयो पाहुनेयो दाक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यं केतं लोकसाधि सङ्गं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि एकसङ्घातीता च एकसङ्घानागता पशुपन्ना च ये सङ्घाहं वन्दामि सर्वदा नत्ति मे शरणं अय्यं सङ्घो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवचेन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं सङ्घं चातिविधुत्तमं सङ्घेयो कलितो दोषो सङ्घो कमतु तं मम यं किञ्चिरतनं लोके विद्यति विविधा कुतु रतनं सङ्गसमानस्ति तस्मात् सोऽस्ति भवन्तु मे सङ्घो विशुद्धो वरदक्षिणेयो शान्तीन्द्रियो सौगमलपहिनो गुणैनेकैः समेन्द्रिपतो अनासवतं प्रणमामि सङ्घम् इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्या बुद्धं पूजयामि इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्या धम्मं पूजयामि इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्या सङ्घं पूजयामि अथा इमाय पटिपत्या जाति जरा मरणं महा परिमुच्यसामि इमिना पुण्यकम्मेन मामे बालसमागमो सतं समागमो हन्तु
भवतु लोकोच राजा भवतु धम्मिको इमाय बुद्ध पूजाय कर्ताय शुद्ध चैतसा चिरंजीतु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा इमाय धम्म पूजाय कर्ताय शुद्ध चैतसा चिरंजीतु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा इमाय संघ पूजाय कर्ताय शुद्ध चैतसा चिरंजीतु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा सर्वपापसकरणं कुशलसमुपसम्पदा सचेतपरियोधपनम् एतं बुद्धानुशासनं धम्मं चरे सुचरितं न तं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परं च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो जपन्ति श्रुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं नपमर्दति नास्ति मे शरणं ह्ययं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवचनेन होतु मे जयमङ्गलम् नास्ति मे शरणं ह्ययं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवचनेन होतु मे जयमङ्गलम् नास्ति मे शरणं ह्ययं संघो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवचनेन होतु मे जयमङ्गलम् होतु मे जयमङ्गलम् होतु मे जयमङ्गलम् सकलविद्याविदुरयाणं देवरूपं सुजीव निर्मलचक्षुगम्भीरघोषं गौरवर्णं सुखाय अभयचित्तं निभयकामं सुरतधम्मं सुप्रेम विरतराज्यं सुधनमेतं भीमरावं सरामि भीमरावं सरामि भीमरावं सरामि दिव्यप्रभरत्नतु साधुवरदानतु वाक्यकुलभूषणतु भीमराजा सकलविद्यापति ज्ञानसतसङ्गति शास्त्रशासनमति बुद्धितेजा पंकजा नरवरा रतस्वजनभूतारा भगवन्त अमुचाकरा भक्तकारा सवदार संगरी शस्त्रमदयिताकरी कंपरा हरिउरी क्रांतिरूपा मुक्तिपथकोनता जीर्णस्मृति जाळिता उजाळिला गतिका मार्गसाधा राष्ट्रघटनाकृती शोभते भारती महामानव बोलती स्वार्थसंज्ञा शरण बुद्धासमी शरण धम्मासमी शरण संघासमी भीमराजा शरण संघासमी भीमराजा शरण संघासमी भीमराजा साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि तत्वज्ञ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेलं आहे. पुन्हा मला
एक दोन गाणं म्हणायचं होतं, परंतु पहिल्यांदा आपण आपल्याकडे येणारे पाहुणे आहेत त्या पाहुण्याचा काही विचार आपण ऐकूया. मला सांगायचं असं की सावंतला आपण काही आपले विचार या आपल्या जनतेपुढे मांडावे. सर्वप्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त मी तथागत भगवान गौतम बुद्ध व भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना विनम्र असं अभिवादन करतो. आज आपण 70व्या एकूण 70 संपला आणि 70व्या मध्ये आपण पदार्पण करतो आहोत. एकूण 70 आणि 70 म्हणलं तर जे वाचला आतापर्यंत 70च होतात, तर काही चुकत असेल तर माफ करा. धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त आपल्या विठ्ठलनगर रामनगर या विभागाच्या वतीने तथागत भगवान गौतम बुद्ध व भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करण्यासाठी आपण सर्वजण एकत्रित आलेलो. तसा धम्मचक्र प्रवर्तन दिन म्हणजे आमच्या मनामध्ये एक तारीख ठरलेली आहे, 14 ऑक्टोबर. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे आपल्या आग्नेयांना आपल्या पूर्वजांना जो धम्म दिला तो 14 ऑक्टोबर. आणि म्हणून आम्हाला असं वाटतं की 14 ऑक्टोबरला धम्मचक्र प्रवर्तन दिन आहे, परंतु त्याला काहीतरी विषयावरून एक धम्म क्रांती ज्या माध्यमातून झाली ती विजयादशमी हा सुद्धा एक महत्वाचा धागा धरून भारतचक्र प्रवर्तन दिन साजरा करतो. या ठिकाणी ही धम्म क्रांती कशी झाली, त्याचा इतिहास कसा आहे हे पाठीमागे सांगण्यापेक्षा आजची परिस्थिती काय आहे ते सुद्धा महत्वाचं जाणून घेणं गरजेचं आहे. या निमित्तानं आपण बौद्ध विहार असतील, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्मारक असतील, या ठिकाणी त्रिशरण